Chers élèves, bonjour à tous, ça va tout le monde, ravi d'être parmi vous. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد معكم النهاردة Monsieur Mohamed Abdel Fattah et aujourd'hui on va prendre une nouvelle partie concernant la quatrième leçon ou bien la quatrième unité. في فيديو النهاردة إن شاء الله بنتكلم مع بعض عن قاعدة جديدة، قاعدة سهلة جدا وبسيطة. هي مش قاعدة، هي un nouveau verbe جديد متعلق ب la quatrième unité ou bien la quatrième leçon titrée بعنوان Je prépare la rentrée أنا بستعد إلى العودة إلى المدرسة. Le verbe d'aujourd'hui c'est le verbe aller. aller verbe to go بمعنى يذهب. الفيرب ده بستخدمه كتير جدا في حياتي اليومية. أقول مثلا أنا أذهب إلى التويليت، أنا أذهب إلى البيت، أنا أذهب إلى النادي، أنا أذهب عند عمي، أنا أذهب إلى أصحابي، أنا رايح للمدرسة. فبستخدمه بكثرة جدا في حياتي اليومية. verbe aller verbe irrégulier verbe irregular بتحفظ زي ما هو معروض على الشاشة كده. aller je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Autrefois je répète le verbe aller. je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. aller قلنا بمعنى يذهب. je vais أنا أذهب. tu vas أنت تذهب. il va هو يذهب. elle va هي تذهب. on va on ده pronom ليه معاني كتيرة جدا طبعا منها نحن نذهب. on بيساوي il في شكل الفيرب معاه. on va. nous allons نحن نذهب. أخلي بالي هنا بنطق حرف الاس زد فنو بقولها nous allons. vous allez أنتم تذهبون. vous allez. vous بنطق الاس هنا طبعا زد. vous لها معنيين، أنتم أو حضرتك، أنتم تذهبون أو حضرتك تذهب. vous allez. ils vont هم يذهبون. elles vont هن يذهبن. Autrefois, je répète le verbe aller. je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Autrefois, je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Autrefois, le verbe aller. je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Par exemple, على سبيل المثال بلاقي مثلا جملة il va à l'école. il va à l'école. il va هو يذهب à l'école إلى المدرسة. il va à l'école هو يذهب إلى المدرسة. je vais au restaurant. أنا أذهب إلى الرestaurant طبعا إلى المطعم. je vais au restaurant. مثال آخر elle va au musée. هي تذهب إلى musée يعني المتحف. tu vas à la poste. أنت تذهب إلى البوسطة. nous allons au cinéma. نحن نذهب إلى السينما. autre exemple vous allez à l'école. vous allez à l'école. أنتم تذهبون إلى المدرسة. ils vont à la maison. طبعا هم يذهبون إلى البيت أو إلى المنزل. elles vont au lycée. هون يذهبن إلى الليسي المدرسة الثانوي. on va chez les amis. نحن نذهب عند الأصدقاء وعند الأصحاب. بكده الفيديو بتاعنا انتهى، بس قبل ما ننهي الفيديو هنعيد تاني verbe aller pour améliorer la prononciation du verbe. alors verbe aller. je vais, tu vas,
il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Maintenant, merci pour vous et à la fois prochaine. Au revoir.